الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی کوئی دعویٰ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دلیل ذکر کر، جیسے آپ کے سامنے آیت الکرسی لکھی ہے، اس کے اوپر شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اس کے آگے جتنا مضمون ہے اسی دعوے کی دلیل دی ہے کہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، اور آخر تک جو آیت الکرسی کے اندر، اسی طرح ابھی نماز میں بھی جو آیات پڑھی گئی محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دی؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، جو کافروں کے اوپر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ اب جو ان کے ساتھی تھے، جو صحابہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کو ذکر کیا ہے۔ ہر کلاس اپنے شاگردوں سے پہچانی جاتی ہے، اور شاگرد اپنے استاد کی پہچان ہوتی ہیں، کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر شاگرد ایسے ہیں تو استاد کیسا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر ایسی جماعت دی ہے کہ اس میں ہر ایک صحابی، جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہ جس طرح پہلے زمانے میں ستاروں سے، اب تو گوگل میپ ہے، تو پہلے لوگ جو سفر کرتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنے سفر اور منزل کا تعین کرتے تھے، اور اسی کی روشنی میں اپنا سفر کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں۔ دنیا کا سفر کرنا ہو تو یہ ستارے ہیں، اگر ایمان اور آخرت کا سفر کرنا ہو تو پھر وہ ستارے ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں، ان میں سے جس کے بھی پیچھے لگ جاؤ گے تو تم ہدایت کے راستے اور منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ تو پہلی بات اور صفت بیان کی کہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ رسول کی معیت میں ہیں۔ یہ کچھ کم بات نہیں ہے کہ وہ رسول کی معیت میں ہیں، اسی لیے کہ ان سے وعدہ ہے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر یوم یخزی اللہ النبی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس قیامت کے دن، اس دن حشر کے میدان میں کوئی غم آپ کے قریب ہم نہیں آنے دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے روز آخر کی نقصان سے مجھے بچانا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن حضور کا مقام یہ ہے کہ اللہ اطلاع دے رہا ہے ان کو کہ قیامت کے دن ہم آپ کے قریب کسی غم کو، بلکہ والذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں گے جو آپ کے ساتھ، ان کے اوپر بھی ہم کوئی غم نہیں آنے دیں گے۔ اور ان کا حال یہ ہوگا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے پیچھے جب حضور آئیں گے نا، تو جو ان کے ساتھ ہوں گے ایمان والے، تو فرمایا ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ نور لاٹے مار رہا ہوگا جب وہ حشر کے میدان کے اندر داخل ہوں گے، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ربنا اتمم لنا نورنا، کہ یا اللہ ہمارا نور ہم پر مکمل کر دے۔ تو اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لڑائیاں زیادہ آپس میں ہوتی ہیں، کیونکہ مفادات آپس میں ٹکرائے ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کی تربیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی کہ ان کی اگر لڑائی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، ان کی صلح ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جب بندے کی لڑائی بھی اللہ کے لیے ہو اور بندے کا آپس میں محبت بھی اللہ کے لیے ہو، تو یہ کامل مومن ہو جاتا ہے اور بڑا پرسکون مومن ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ اور ان کا امتیازی نشان یہ تھا کہ وہ کافروں کے لیے، اب کافروں کے ساتھ جو ان کا تنازع کچھ ذاتی تو نہیں تھا، وہ تو یہ تھا کہ یہ ماننے والے اور وہ انکار کرنے والے، اور رحماء بینہم، آپس کے اندر ان کے اگر تنازع تھا بھی تو اللہ کے لیے اس کو ختم کر دیا آپس میں۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو، اس کو قرآن مجید میں نشانی طرز کیا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کچھ دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں تھے، لیکن الف بین قلوبہم، اللہ کے پاک پیغمبر آنے کے بعد تمہارے دلوں کے اندر آپس میں ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ اب تم ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے راضی نہیں ہو۔ یہ جو محبت پیدا کی، یہ ہم ہی تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کی ہے اسی دین کی وجہ سے۔ تو پہلی یہ بات بتائی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہاں پر بات ذکر کی کہ تراہم رکعا سجدا، کہ تو ان کو دیکھے گا رکوع اور سجدے میں، تو ان کو دیکھے گا۔ ابھی ہم نے بھی نماز پڑھی ہے نا، تو ہم سب رکوع میں تھے، سجدے میں تھے۔ اب اس سجدے کے اندر کیا تھا، رکوع کے اندر کیا تھا، یہ مقبول تھا یا نہیں، یا اس کے اندر ہم کیا کر رہے تھے، اس کا پتہ چلے گا کب؟ حشر میں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن صحابہ
اللہ तबारक व तआला ने फरमाया जो हुजूर के साथ थे ना, उनका मैं अभी पर्चा आउट कर देता हूँ तुम्हारे सामने, चूंकि वो तुम्हारे लिए मॉडल रोल मॉडल हैं, तो हम अभी तुमको बता देते हैं कि उनके रुकू और सजदे में क्या था। तो या अल्लाह क्या था उनके रुकू और सजदे में? फरमाया यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, के वो मेरा फजल और मेरी रजा के तालिब थे। बस यही उनका मकसद था उनके रुकू और सजदे का, कि मेरी मोहब्बत थी और मेरे फजल और मेरी रजा वो तलब कर रहे थे। यानी उनके रुकू के अंदर क्या था वो भी अल्लाह ने कुरान में बता दिया, रुकू और रुकू के अंदर क्या था वो भी बता दिया। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरि सुजूद, फरमाया तो उनके सजदों का निशान उनके चेहरों पर देखेगा। ये चेहरा बहुत अजीब चीज है। इस चेहरे के अंदर आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने ये इतने सी जगह पर तमाम सेंसेस जमा कर दी। ये कान है, ये भी सेंस है, आंखों से हम देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं। एक आदमी को अपनी सिक्योरिटी के लिए जितनी चीजें चाहिए ना, अल्लाह ने वो सारी चीजें इंसान के इस चेहरे के ऊपर लगा दी। आप जबान से चख सकते हैं, आप नाक से सूंघ सकते हैं, आप कान से आवाज सुन सकते हैं, आप आंखों से देख सकते हैं। इन तमाम चीजों से जब आदमी को अंदर रिपोर्ट मिलती है तो इस दिमाग के अंदर फौरन मंसूबा बनता है, एक सेकंड के 1000वें हिस्से में मंसूबा बनता है कि मैंने क्या करना है। इधर से ये देखकर फौरन फैसला होता है और फिर पूरा जिस्म को जो दिमाग है वो फौरन ऑर्डर जारी करता है कि भागना है, रुकना है या क्या करना है। अच्छा आप देखें जब आपको खुशी होती है तो आप तो खुशी के बाद जो मुस्कुरा देते हैं, अब आप देखें कि जब आप मुस्कुराते हैं ना तो आपकी चेहरे की कंडीशन कैसी हो जाती है? बदनुमा हो जाती है। नहीं, मुस्कुराते चेहरे तो लोगों को अच्छा लगता है। आप जब वो जाते हैं ना फोटो खिंचवाने के लिए तो वो क्या कहता है, स्माइल प्लीज, यानी थोड़ा मुस्कुराइए। उसके कहने का मतलब ये होता है कि मुस्कुराने से जो फेस तो खूबसूरत होता है लेकिन मुस्कुराने से वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो आप जानते हैं कि मुस्कुराने के लिए यहाँ पर जितने पट्टे कुदरत ने रखे हैं, आप जिस वक्त आप मुस्कुराते हैं तो आपका चेहरा बिगड़े ना बल्कि मुस्कुराने के बाद और खूबसूरत हो जाए, ये अल्लाह ने हर चेहरे के अंदर इस किस्म का एक सिस्टम रखा है कि वो जब मुस्कुराता है तो उसके अंदर हुस्न पैदा हो जाए। कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत है। अब जब आप रो रहे हो तो रोते हुए आपके चेहरे उसी चेहरे की जो हंसते हुए बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन जब आप रो रहे हो तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। आप गुस्से में हो तो आपका चेहरा, आपका फेस ये बातें करता है। यानी आपकी जुबान के जुमलों से ज्यादा आपका जो चेहरा है उसका तासर दूसरे के ऊपर असर करता है। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुस्कुरा कर दूसरे से मिलना भी सदका है। आप किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं ना खुली पेशानी के साथ, तो वो भी सदका है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तारीफ फरमा रहे हैं, सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरि सुजूद, कि तू उनके सजदों का असर उनके चेहरों पर देखेगा। अब ये कौन सा असर है? यानी ये जो सजदों का असर होता है ये कैसा असर होता है? फरमाया ऐसा असर होता है, अल्लाह अल्लाह, आप किसी बहुत बड़े महबूब, आप बंदे का कोई महबूब हो, बहुत ही उसको पसंद हो, जब उसके साथ उसकी मुलाकात हो जाए तो उसका चेहरा कैसे होगा, उसके चेहरे के ऊपर कैसी खुशी होगी। तो फरमाया ये वो लोग हैं कि जब नमाज की हालत, बहुत सारों से मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, दोस्तों यारों से मिलते हैं, तो लेकिन जिस वक्त ये अपने असल महबूब के साथ नमाज के अंदर सजदे में मुलाकात करते हैं तो तब तो इनके चेहरे देखा कर कितने रोशन हो जाते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरि सुजूद, और आगे बयान किया ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। अब ये भी बड़ी अजीब बात है, समझने की बात है कि ये मिसालें हमने तौरात में भी और इंजील में भी जिक्र की। तौरात और अंजील, पहले तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर और अंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। अब कुरान का अंदाज देखें, ये जितनी आयतें मैंने पहले पढ़ी है ना, इन सब का बयान तौरात में हुआ है। ये जो अब ये आयत आई ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, इसके बाद जितनी सिफात जिक्र होंगी इसका जिक्र इंजील में आया है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि लो आदमी सजदा करता है, रुकू करता है, कोई कर ले रुकू और सजदा तो बाद वालों को मिसालें दी जाती। ऐसे ही होता है ना, कोई रुकू सजदा करे तो बाद में आने वालों को बताया जाता है कि वो लोग ऐसा रुकू और सजदा करते थे। बड़ा गौर से सुनिएगा, सजदे और रुकू पहले हो जाते हैं और बाद वालों को बताया जाता है कि वो ऐसे रुकू और सजदे करने वाले थे। लेकिन फरमाया जो मैंने हुजूर को जो जमात दी है, इन्होंने अभी पैदा भी नहीं हुए, अभी ना रुकू किया ना सजदा किया। मैंने तौरात वालों को पहले ही बताया कि वो लोग ऐसा सजदा करेंगे, वो लोग ऐसे रुकू करेंगे, तो अभी वो पैदा भी नहीं हुए, लेकिन उनके सजदे और उनके रुकू हमने तौरात में भी जिक्र कर दिए, उनकी सिफतों को हमने इंजील में भी जिक्र कर दिया। और आगे क्या बताया? फरमाया कज़रिन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा। फरमाया कि ये जो जितने साहबा है ना, अब ये बड़ी अजीब बात है, आपके इर्द गिर्द जितनी मुख्तलिफ बोलियां बोली जाए, कम अज कम जब भी आप ये सुने कि ये सहाबी है और फिर किसी को भी उसके ऊपर बकवास करते हुए अगर देखें तो आपके जहन के अंदर एक बात होनी चाहिए कि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है तो सहाबी सितारा है,
याद रखेंगे कि अगर ये सहाबी है तो ये क्या है, सितारा है। तो मिट्टी के तेल से जलने वाले दिए को ये जेब नहीं देता। आजकल का जितना कोई मुफक्कर हो, जितना कोई जुब्बा कुब्बा पहना हो और जितनी चिकनी चौड़ी बातें करता हो और बड़े दावे करता हो, मिट्टी के तेल से जलने वाले दिए को जेब नहीं देता कि वो सितारों का मुंह चढ़ाए। उनकी क्या औकात है। 14वीं सदी में बैठ के और कंप्यूटर और कैमरा सामने रख के वो अगर किसी एक सहाबी के बारे में भी कोई बकवास करें, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तक, कोई सहाबी पैगंबर का अगर वो सहाबी हैं और उनके बारे में अगर कोई बात करे और कहे ये तारीख की किताब है, ये फलां किताब है, तो आपके जहन के अंदर ये बात होनी चाहिए कि सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। ये जुमला याद कर लें, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं और सहाबा कुरानी शख्सियात हैं, तारीखी शख्सियात नहीं है। इसलिए तारीख में फलां लिखा, ये फलां लिखा, फलां, हम क्या जाने तारीख को। सहाबा तो वो हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान मजीद में किया और उनके बारे में एक बात लिख दी कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इसी आयत में जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, कज़ारी नखरज शतफ़ाज़ फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राह लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार, के पैगंबर ये सहाबा जो है ना, ये तेरी खेती है। खेती जैसे कॉम्पल निकलती है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर खोशे लग जाते हैं और किसान उनको देखकर खुश होता है। कैसी अजीब मिसाल अल्लाह दे रहे हैं कि जिस तरह किसान अपनी खेती को देखकर खुश होता है जब उसके ऊपर पूरी फसल लग जाती है। ए मेरे पाक पैगंबर, ये सहाबा तेरी खेती हैं, तू इनको देखकर खुश होता है, लेकिन काफिर इनको देखकर उनके दिल के अंदर क्या होता है, उनके दिल के अंदर बड़ा गैज़ व गज़ब होता है। जारी बात है, दुश्मन है, काफिर है, वो आपकी खेती को फलता फूलता देखकर अब इनको और मैं जलाऊं। ए मेरे पाक पैगंबर, तो सुन, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, मेरा इनके साथ वादा है, ईमान वालों जिन्होंने अमल साले किए उनके साथ मेरा वादा है। लाहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीमा, इनके लिए मग़फ़रत का भी और अजीम अजर का मेरी तरफ से वादा है। तो ये पूरी सहाबा की जमात, ये कुरान मजीद के जरिए से बयान हुआ कि कुरान मजीद में जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, उनके क्या औसाफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक।